23 मार्च को क्या हम सिर्फ स्टेटमेंट्स देंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट्स हो चाहे वो प्रिंट स्टेटमेंट्स हो? क्या हम इसी तरह स्टेटमेंट्स देते रहेंगे और एक छुट्टी मनाएंगे और बस आगे चल पड़ेंगे? या कुछ सोचने की भी जरूरत है हमें, और सोचते तो हम रहते ही हैं चले, लेकिन इम्प्लीमेंट करने की भी जरूरत है हमें कई चीजों पे जहां पे इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं कर पा रहे। कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं हम, किन किन चीजों पे इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए हमें, और कैसे हम 23 मार्च को मना सकते हैं? फूल, झंडियां, गुब्बारे, छुट्टी, इश्तिहारात की एक लंबी कतार, करोड़ों रुपए इश्तिहारात पे हम खर्च कर देते हैं, लेकिन उसका आउटकम क्या होता है? सिर्फ इश्तिहारात दे देने के जनाब 23 मार्च मुबारक हो, उस पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, एंड दैट्स इट। अचीव क्या किया हमने? कुछ किया भी या नहीं? सिर्फ इस लिए ये प्रोग्राम आज करना चाहता हूं मैं। कोई पॉलिटिक्स एज सच डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि हम अपनी जो रवायात हैं उससे बिल्कुल हट चुके हैं, डिट्रैक हो चुके हैं। मीडिया हम लोग ही बात का बतंगड़ भी बनाते हैं, और हम ऐसी चीजें बना के आपके सामने पेश कर देते हैं कि अगर आप यहां से फ्लाइट लेके, मेरे ख्याल में 2 घंटे की फ्लाइट लेके दुबई चले जाए या 3 घंटे की फ्लाइट लेके श्रीलंका चले जाए, तो वहां पे यूल फील एट ईज। बट वापस जब आते हैं आप, तो एक अजीबो-गरीब किस्म का आपके ऊपर बोझ होता है ज़हनों पे। वो बोझ हम लोग डालते हैं, मीडिया डालता है। किसी हद तक गलत भी होता है, मैं एडमिट करता हूं उसको जी, और एग्जैजुरेशंस भी होती हैं उसमें, लेकिन सब बुरा नहीं है, कुछ अच्छा भी है। और अच्छा हम बताते इसलिए नहीं है शायद कि हमारी रेटिंग कम हो जाएगी। बुरा हम बताएंगे, क्रिटिसाइज करेंगे तो रेटिंग हमारी बहुत ऊपर जाएगी, और रेटिंग ऊपर जाएगी तो हमारी नौकरी पक्की रहेगी, और नौकरी पक्की रहेगी तो मालिकान भी हमें बर्दाश्त करते रहेंगे। और अगर हम अच्छा की रिपोर्ट देंगे तो शायद हम पे इल्जाम ये भी लग जाए कि हमने कोई मुकमुका कर लिया है, और मुकमुका गवर्नमेंट के साथ कर लिया, या उनके वजीर के साथ किसी के साथ कर लिया, या किसी के साथ भी कर लिया। इसलिए लोग कतराते हैं अच्छी रिपोर्ट देने पे भी। मैं कुछ बातें गलत तो नहीं कह गए कायरा साहब? आप मुस्कुरा रहे हैं। नहीं बिल्कुल आप वो बातें करें जो हमारी रवायत में कही नहीं जाती। नहीं, मैं जरा कुछ, मेरे पास आज तक कोई प्लॉट नहीं है, और मैंने इसलिए मैंने कहा ना नहीं कही जाती। कायरा साहब मेरे साथ मौजूद है जी, मैं इंट्रोडक्शन करा था, जो इट्स गोइंग टू बी वेरी इनफॉर्मल शो टुडे जी। कमर जुबान कायरा साहब हमारे साथ हमारे मिनिस्टर रह चुके हैं इंफॉर्मेशन के, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए जी। गौहर अयूब साहब फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं हमारे, और गौहर अयूब साहब से शो शुरू होने से पहले मैंने बड़ी अच्छी बातें सीखी और समझी, और मेरे लंग्स की जो एक्सरसाइज हुई है वो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी भी एक्सरसाइज अगर लंग्स की हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। शुक्रिया। लाहौर में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मुबशिर हसन साहब, और उनसे हम सीखते आए हैं और सीखेंगे भी आज, और पूछेंगे भी कि कैसे 23 मार्च मनाया जा सकता है। आज तो हमने दिन गुजार लिया, अगले साल हमें कैसे मनाना चाहिए जी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। 23 मार्च अगले साल हम कैसे मनाएं? क्या हम स्टेटमेंट्स दे दें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में छपवा दें, और इश्तिहारात पे करोड़ों रुपए खर्च कर दें कि जी 23 मार्च मुबारक हो, एंड दैट्स इट, फुल स्टॉप पीरियड, छुट्टी मनाई, सोए और जनाब फिर चले गए? ऐसी करना चाहिए, या आगे कुछ सोचना चाहिए, कुछ में कुछ चेंजेस लानी चाहिए? ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एम्स क्या है, इनको मीट करना चाहिए या नहीं जी? और अयूब साहब अगर आप काइंडली हमें कुछ मशवरा दे दें, कोई हदायत दे दें, कोई हमें इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये मौका है 23 मार्च का, ये भी आपके व्यूअर्स को शायद बताना लाजमी हो कि 23 मार्च हुई कैसे, वजूहात क्या थी। ठीक, एकदम तो नहीं हो गया, क्योंकि हिंदुस्तान बरसगीर अंग्रेज के कब्जे में था, और उस वक्त ये कहते थे कि अंग्रेज की हुकूमत जो उनसे कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। हुआ ये कि 1937 में इलेक्शंस हुई हिंदुस्तान में सुबह, जिसमें कांग्रेस पार्टी भारी अक्सरियत से जीत गई, और मुसलमान उसमें तकरीबन मुस्लिम लीग ना होने के बराबर और मुसलमान ना होने के बराबर। और उन स्टेट्स में जो हिंदुस्तान की थी जहां कांग्रेस की अक्सरियत आई, उन्होंने हुकूमतें कायम की,
اور ایسی حکومتیں چلائیں کہ بندے محترم ایک قسم کا نیشنل اینتھم ان کا بن گیا، اور کانگریس کے پرچم ان کے اسٹیٹ بلڈنگز پہ انہوں نے لگانے شروع کر دیے۔ اس سے دیکھا مسلمانوں نے کہ یہ تو اگر ہندوستان کبھی آزاد ہوتا ہے تو یہی حشر مسلمانوں کے ساتھ ہوگا۔ ایک پارلیمنٹری نظام کے نیچے ون مین ون ووٹ، گو مسلمان اقلیت میں ہیں اور کچھ علاقوں میں اکثریت میں بھی ہیں، لیکن پورے بر صغیر میں ہم ایک مائنارٹی رہ جائیں گے۔ تو یہ چیز چلتی رہی، اور 23 مارچ 1940 یہ قرارداد جو پیش ہوئی تو یہ فضل حق صاحب نے پڑھی، اور ہمارے تھے چودھری خلیق الزمان صاحب، انہوں نے اس کو سپورٹ کیا، اور 4 صوبوں کے باقی جو تھے پریزیڈنٹس مسلم لیگ انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا۔ یہاں اس قرارداد میں کہیں پاکستان کا نام نہیں تھا، یہ کہا بھی گیا تھا اس میں کہ اسٹیٹس ہوں گے، اسٹیٹ کا نام نہیں تھا، اسٹیٹس، اور اس میں واضح کیا کہ یہ ویسٹ میں یہ 4 جو بلوچستان وغیرہ یہ نظر میں تھا، اور ایسٹ میں جو تھا بنگال آسام کا سوچ رہے تھے۔ لیکن 1946 میں اپریل 1946 میں اس قرارداد کو امینڈ کیا گیا، اسٹیٹس کا ہٹایا تو اسٹیٹ کیا کہ ایک اسٹیٹ ہمیں چاہیے، اور اس میں یہ ہوا کہ مسلم لیگ 1940 تک بہت کمزور تھی، پورے ہندوستان میں بہت کمزور تھی، گو قائد اعظم کی پرسنالٹی اس کو آگے لے جا رہی تھی، لیکن جہاں ان کو زیادہ فائدہ ملا وہ یہ تھا کہ دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی، برطانیہ کو شکست ملنی شروع ہو گئی، ڈنکرک سے وہ کوچ کر کے برطانیہ چلے گئے، جاپان کی فوجیں جو ان سی تھی وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں آگے بڑھ رہی تھی، 7 دسمبر 1941 میں پرل ہاربر پہ جاپانیوں نے حملہ کر دیا امریکن نیوی کے اوپر، اور ان کی کافی کشتیاں ڈبو دی، اور وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کرتے کرتے تقریباً برما کے بارڈر کے اوپر پہنچائے۔ اس پہ جو تھے کانگریس پارٹی، انہوں نے انگریزوں کی مدد کرنا ایز اے پارٹی کہا کہ ہم مدد نہیں کرتے ہیں، اور کوئٹ انڈیا موومنٹ انہوں نے کہا کہ ہندوستان سے برطانیہ نکلے، کیونکہ ہندوستان کی ایسی اہم پوزیشن تھی، اسٹریٹجک پوزیشن، کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا جہاں جاپان لڑ رہا تھا اور برما کے قریب پہنچ چکا تھا اور کوہیما کے بارڈرز پہ پہنچ رہا تھا، تو ان کے لیے لازم تھا ہندوستان کو ریٹین کرنا، یہ نہیں کہ کوئٹ انڈیا وہ وہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں۔ اس کے برعکس مسلم لیگ نے کہا نہیں ہم سپورٹ کریں گے وار ایفرٹ جو سی ہے۔ کانگریس کی لیڈرشپ تمام، نہرو ویرو تمام، صرف اندرا گاندھی ایک بار تھی بچی تھی، باقی اکثریت کانگریس کی لیڈرشپ جیلوں میں چلی گئی۔ مسلم لیگ کو موقع مل گیا کہ کھلا میدان مل گیا، جس میں مسلم لیگ نے اپنا یہ موومنٹ آگے شروع کی اور پارٹی کو مضبوط کیا، اور جا کے پھر 1947 میں پاکستان کی ڈیمانڈ بھی آ گئی، اور ہر جو لیڈرز کافی تھے اگر آپ دیکھیں وہ کانگریس میں شامل تھے، لیکن جب یہ موومنٹ گراس روٹ لیول تک چلی گئی، جو جاگیرداروں سے یا نوابوں سے اور ان لوگوں سے نکل کے گراس روٹ تک آئی، تو پاکستان کا جو نعرہ تھا ایسے چلا کہ نہ صرف جہاں مسلمان اکثریت تھی، جہاں مسلمانوں کی اقلیت تھی پورے ہندوستان میں، اور لیڈرشپ بھی اقلیتی صوبوں سے سپورٹ کر رہی تھی پاکستان کو کہ وہ ابھر کے نکلی، اور جو کانگریس میں مسلمان تھے وہ مسلم بھی آنا شروع ہو گئے، اور یہ ڈیمانڈ آگے آگے، اور 23 مارچ کا جو قرارداد ہے وہ آئی۔ خوش قسمتی ہوتی ہے ہماری کہ ہم متحد رہتے، ایسٹ پاکستان بھی ساتھ ہوتا، کیونکہ جس نے قرارداد پڑھی وہ فضل حق صاحب تھے، بنگال سے تھے، اور اہم شخصیتیں تھیں جو ہمارے ساتھ تھیں۔ ایک سب سے بڑا اسلامی ملک آبادی کے لحاظ سے پاکستان تھا، اور منگیں تھی مسلمانوں کی کہ آگے جائیں۔ قائد صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا، آپ مجھے ذرا سمجھائیں، کیونکہ جب پارٹیشن ہوتی ہے، پارٹیشن میں ایک سوال ابھرتا ہے، اور when we out of the country, we go out of the country and there's a debate going on, تو وہاں پہ ایک سوال ضرور اٹھتا ہے، اور وہ پوچھتے یہ ہے جی کہ آپ نے پاکستان لیا تھا اس لیے لیا تھا کہ وہاں پہ مسلمانوں کی میجورٹی ہوگی، میں غلط تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جب پاکستان بن گیا تو میجورٹی آف دا مسلمز اسٹیڈ بیک ان انڈیا، وائی؟ رانا صاحب یہ تاریخ کے مختلف سبق ہے، میں اس کنٹروورسی میں نہیں جاتا، یقیناً دونوں نقطہ نظر موجود ہیں۔
1940 में जब ये रेजोल्यूशन हुआ तो एक पूरी तहरीक थी उस वक्त, मुस्लिम रिवाइवलिज्म की बेसिक मूवमेंट थी, और उस रिवाइवलिज्म की मूवमेंट को मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लीडरशिप्स ने लीड किया, बट उसको कंसोलिडेट किया कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने और अल्लामा इकबाल ने। उससे पहले ये मूवमेंट मौजूद थी, ये नहीं था कि ये मूवमेंट उन्होंने शुरू की, और इस मूवमेंट को जब उन्होंने लीड किया तो ये बड़ी वाइब्रेंट मूवमेंट बनी, और इस वक्त पाकिस्तान बनाने का या एक अलग मुल्क का तस्वर नहीं था, बल्कि 46 तक, जब तक कैबिनेट मिशन प्लान कैबिनेट मिशन आया, उनका जो प्लान था वो जब अनफोल्ड हुआ तो वो तो एक कन्फेडरेशन की बात कर रहे थे, सब कॉन्टिनेंट पूरे को एक कन्फेडरेशन की सूरत में उसकी ऑटोनोमस स्टेट्स बना दी जाए, सब रीजन और सब रीजन बना दिए जाए, और उस पर किसी हद तक इत्तेफाक राय हो गया था मुस्लिम लीग के अंदर। लेकिन 46 के कैबिनेट मिशन प्लान के फेलियर के बाद कायद-ए-आज़म ने वहां से अपना नुक्ता नजर और चेंज किया, यकीनन हालात के मुताबिक उनको चेंज करना पड़ा, और उनको कांग्रेस की क़यादत का जो सोच थी उसने उनको मजबूर किया। अब राना साहब, सबक हमारे लिए क्या है? वहां से कायद-ए-आज़म एक नया ख्वाब देखते हैं कि नहीं, अब हमें अलग सेपरेट पाकिस्तान चाहिए, और वो सेपरेट पाकिस्तान क्या होगा? वो बंगाल होगा, वो ये 4 सूबे होंगे, और इन 4 सूबों में सिवाय बंगाल के किसी भी सूबे में एक प्रॉपर सिविलाइज्ड सेटअप नहीं था। When we say proper civilized setup, it means बंगाल के अंदर एजुकेशनल सेटअप मौजूद था, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मौजूद थे, वहां पे उनकी जुडिशरी मौजूद थी, वहां पे एक बाकायदा लोकल बॉडीज का निजाम मौजूद था, और यहां पे सिर्फ पंजाब, यानी सिंध में, बलूचिस्तान को तो आप 60s में, लेट 60s में आके हमने एक सूबा बनाया, और आज भी वो उसके एरियाज भी के इश्यूज मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा जो कल सुबह सरहद था, वहां भी उसको भी प्रॉपर एक सूबे के तौर पर रन नहीं किया जा रहा था। तो इस खित्ते को चलाने के लिए कायद-ए-आज़म ने जो 5 सूबे पर मुश्तमिल पाकिस्तान था, इसके लिए एक फेडरल निजाम हुकूमत, एक पार्लियामेंट्री निजाम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और एक फेडरल निजाम हुकूमत उन्होंने कंसीव किया, और उसके ऊपर उन्होंने उस ख्वाब को अमल दरामद करना शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान का आज या माजी में हम देखते हैं, पाकिस्तान टूटने का जो सबब बनता है, और आज पाकिस्तान की जो कमजोरियां हैं, वो बेसिकली जो अगर किसी एक पॉइंट पे जाके खड़े होते हैं तो वो उस बुनियादी नुक्ते से नफी से आगाज होता है, वो है कि आप उस फेडरल निजाम हुकूमत से जो पार्टिसिपेटरी था, और उस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से आपने जब डिनाइल किया तो उसके असरात ही आए कि सूबों में अदम तहफ़्फ़ुज़ भी आया, सूबों में एहसास महरूमी भी आया, और उसको एक्सप्लॉइट भी किया गया। बंगाल में राइटली किया गया, बिल्कुल उनका हक था बंगालियों का, आपसे अपने जायज हुकूक मांगे, और आपने जब हुकूक डिनाई किए तो उसका रिजल्ट क्या निकला, वो आपके सामने है। आज भी पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट्स फेडरेशन के साथ इकट्ठे चलने की पोजीशन में नहीं थे, क्योंकि जब आप फेडरेशन आप पाकिस्तान को एक नेशनल स्टेट के तौर पे, एक सेंट्रिस्ट रियासत के तौर पे, एक मरकजियत, मजबूत मरकजियत के तहत नहीं चला सकते। जो जो आपने चलाने की कोशिश की, ये कायद-ए-आज़म के उस ख्वाब की जो 1946 में देखा गया, या 1940 में जो आज़ाद एक मुस्लिम रिवाइवल की जो ख्वाब था हमारे आबा का, उसकी नफी थी। लिहाजा उस नफी ने पाकिस्तान को हमेशा नुकसान पहुंचाया है। आज बिलाशुबा हमारे पास, हम ये नहीं कह रहे कि हमने सारी गलतियां धो दी, लेकिन आज पाकिस्तान के आइन को, 1973 के आइन को, जो फेडरल आइन है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंश्योर करने की कोशिश करता है, जिसमें डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, सेंट्रलिज्म नहीं है, जिसमें इख्तियारात की तकसीम है सूबों की तरफ, अनफॉर्चुनेटली वहां जाके वो रुक गई है, अब वो आगे डिस्ट्रिक्ट तक जानी चाहिए थी। इसी तरह पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में यह हुआ है कि हमने वसाइल की तकसीम की है, यानी आज इस गवर्नमेंट ने आके, ये गवर्नमेंट का इसमें कमाल नहीं है कि सारी जमातें इसमें शामिल है कि उन्होंने मिल के एनएफसी किया है, एक नया कॉन्सेप्ट दिया है कि मरकज के पास वसाइल कम है और आज सूबों के पास वसाइल ज्यादा है। यानी जब से एनएफसी हुआ है, सूबों को 800 अरब रुपया उनके नॉर्मल रिसोर्सेज से ज्यादा मिला है, बिकॉज ऑफ द न्यू फार्मूला। तो ये वो ख्वाब था कि जिससे, और सूबों के हकूक तस्लीम किए गए हैं उनके मिनरल्स के ऊपर, उनके रिसोर्सेज के ऊपर। आपने कौमी सवाल जो था, ये कौमियत का जो सवाल था, नेशनलिस्ट मूवमेंट का जो सवाल था, आपने उस सवाल को उनसे छीनने की कोशिश की, उनसे छीन लिया है काफी हद तक। लेकिन क्योंकि जख्म बहुत गहरे हैं और उन जख्मों को मरहम रखते रखते उनको हील होते में टाइम लगेगा। अभी भी गलतियां हो रही हैं, अभी भी कोताहियां हो जाती है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। आज भी पाकिस्तान के सारे मसाइल हल नहीं हो गए, लेकिन आज अगर आप ये समझे कि पाकिस्तान का ये 23 बात का जो पैगाम है वो ये है कि जो आबा ने ख्वाब देखा था उस निजाम को लेके चले। हाँ, उसमें करप्शन भी है, उसमें बरादरीज़म भी है, उसमें फेवरेटिज्म भी है, उसमें मिसमैनेजमेंट भी है, लेकिन उसमें बेहतरी की कोशिशें भी है। और मेरी दरख्वास्त है कि अब
الیکشن ایئر آ گیا ہے، اس میں آپ کو کانسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ لوگ وہی اپنا رائٹ ٹو ووٹ استعمال کرو، اور رائٹ ٹو ووٹ فار رائٹ پیپل استعمال کرو، اس لیے کہ جس طرح کے لوگ چنو گے اسی طرح کی اسمبلیاں بنیں گی، اسی طرح کی حکومتیں بنیں گی۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز پوچھنا چاہیں گے کہ جو آبجیکٹیوز تھے ڈے ون سے جو ہمارے سامنے تھے وہ ہم نے اچیو تو نہیں کیے، اس میں کوئی کہنے میں مذائقہ نہیں ہوگا، وہ ہم نے اچیو نہیں کیے۔ کیا آئندہ آنے والے سالوں میں کیا ہم وہ آبجیکٹیوز میٹ کر پائیں گے، اور اگر کر سکتے ہیں تو کون سے ایسے سٹیپس ہیں جو وچ شوڈ بی ٹیکن؟ جی جو ماس موومنٹ ہوتی ہے وہ لیڈر نہیں بناتا، ماس موومنٹ عوام بناتے ہیں، عوام کی خواہش بناتی ہے، اور لیڈر جب اس ماس عوام کی خواہش کو پکڑ لے تو وہ قائد اعظم بن جاتا ہے۔ لیڈر جب وہ عوام کی خواہش کو پکڑ لے تو قائد عوام بن جاتا ہے۔ لیڈر جب وہ عوام کی خواہش کو پکڑ لے تو بانگلہ بندھو بن جاتا ہے۔ دیکھیے اورنگزیب کے جانے کے بعد اور سینکڑوں سال مسلمانوں کی ڈومینیشن رہی تھی، جو اصل حکمراں تھے وہ مسلمان تھے، یعنی کہ کمانڈر ان چیف مسلمان تھا، یعنی کہ کورٹس میں فیصلہ کرنے والے مسلمان تھے، جو کی وزیر تھے وہ مسلمان تھے۔ تو جو ہی انگریز گیا تو مسلمان رولنگ ایلیٹ کو ایک دم خطرہ پہنچا کہ اگر یہ ہندو آ گئے، سکھ آ گئے، جاٹ آ گئے، مراٹھے آ گئے تو مسلمانوں کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ شاہ ولی اللہ نے 1720 میں خط لکھا بہت سے مسلمان طاقتور لوگوں کو اور احمد شاہ ابدالی کو کہ تم آ جاؤ۔ تو ان دنوں غریبوں کی مدد کا، کوئی فنڈامنٹل رائٹس کا، اس کا ذکر تو نہیں تھا۔ تو جب ہماری رولنگ ایلیٹ کو خطرہ ہوا تو کہا یہ گیا کہ احمد شاہ ابدالی تم آ جاؤ، اسلام خطرے میں ہے۔ اسلام کا نام استعمال کیا گیا رولنگ ایلیٹ کے مفاد کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد میں عرض کروں کہ 1888 میں تقریر کی سر سید احمد خان نے میرٹھ میں۔ ان دنوں بات چلی تھی کہ ہندوستانیوں کو کچھ حکومت میں حصہ دو، تو سر سید احمد نے کہا کہ دیکھو ایک تخت پہ دو بادشاہ نہیں بیٹھ سکتے، اور یہ کہا اس تقریر میں کہ انگریز اپنا ساز و سامان، توپ اور بندوق لے جائیں تو یہ سمجھنا کہ ہندو مسلمان بیٹھ کے حکومت کر سکیں گے، یہ نہیں ہو سکے گا۔ سر سید احمد نے کہا کہ ایک کو دوسرے کو زیر کرنا پڑے گا، اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ہندوؤں کو اپنی طاقت سے زیر کر لیں گے، اور اگر ہم زیر نہ کر سکے تو یہ بڑی بات ہے سوچنے کی۔ سر سید احمد نے کہا ہمارے پٹھان بھائی پہاڑوں سے اتر کر آئیں گے اور ہم کلکتے تک خون کے دریا بہا دیں گے۔ 1909 میں جب مسلم لیگ کا ڈیلیگیشن گیا وائسرائے کے پاس تو آغا خان نے کہا، اور یہ چھپا 1954 میں، آغا خان نے کہا کہ مسلمان الگ نیشن ہے، یعنی ان کی اپنی حکومت ہونی چاہیے۔ تو عرض یہ ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ ان کے حکمراں مسلمان ہوں۔ اب یہ بات چلتی رہی، قائد اعظم نے اس بات کو اپنے دل میں 1937 میں مان لیا، اور 1937 میں کانگریس سے شرائط کی جو انہوں نے پیش کرنی شروع کی
वो थी जो कांग्रेस कभी ना माने। अब 1942 में अंग्रेज को जरूरत पड़ गई मुसलमानों की। क्यों? क्योंकि इंडियन आर्मी में जो फाइटिंग यूनिट्स थे उसमें बड़ी तादाद मुसलमानों की थी। मुसलमानों को साथ लिए बगैर अंग्रेज जंग नहीं लड़ सकता था। दूसरी अंग्रेज की ये मुश्किल हुई कि कांग्रेस ने कहा कि हम जंग में हिस्सा नहीं देंगे। उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दी, रेलें उखाड़ी, बम चलाए, क्या क्या हुआ। अंग्रेज ने फौरन कायदे आजम से वादा किया कि आइंदा के कॉन्स्टिट्यूशन में हम तुम्हारी राय तस्लीम करेंगे, जो भी कुछ होगी। तो इस तरह चला। कभी कायदे आजम के दिमाग में, मेरे ख्याल में, ये नहीं था कि हिंदू मुसलमान मिल के कभी चला सकेंगे। ये 22 साल उनके दिमाग में, 20 साल उनके दिमाग में रहा था और उन्होंने हिंदुओं से बहुत कोशिश की थी, कांग्रेस से मसालियत की। अच्छा जनाब, मैं 1943 एक छोटा सा सवाल है डॉक्टर मुबशिर साहब, मैं वो पूछना चाहूँगा और हम थोड़ा कंक्लूड करेंगे प्रोग्राम को आहिस्ता आहिस्ता। विल गो टुवर्ड्स द कंक्लूजन जी। द पॉइंट इज कि हाउ शुड वी मूव फॉरवर्ड नाउ। कोई ताकत दुनिया की नहीं थी कि जब एक कौम इकट्ठी हो जाए और उसे एक लीडर मिल जाए तो उसका कोई रास्ता रोक सके। ये तो पाकिस्तान के बनने की बात हुई। अब आगे चलने की बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान अवाम को कभी नहीं मिली। हुकूमत रही अफसरों के पास, सिविल अफसरों के पास जो रोजमर्रा का इंतजाम करते थे, और फौज के पास। फौज सिविल निजाम की प्रोटेक्शन करती थी। और तो ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं और सदर आए हैं, यार इनकी हुकूमत आई कब है? हुकूमत तो उनकी रही है जो अब ये तब्दीली। डॉक्टर साहब थोड़ी सी मैं पीछे, डॉक्टर मुबशिर साहब मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाह रहा हूँ। मैं क्वेश्चन इज डिफरेंट जी, कि जब पाकिस्तान बना उस वक्त की बात कर रहा हूँ। वो तो आप बनने के बाद की बात करें, पाकिस्तान बनने से बंद किया, इनिशियल डेज की बात कर रहा हूँ मैं। और वो क्वेरी जो है वो हमें पूछा भी जाता है, व्हेन वी सिट एट द फोरम्स, एट द इंटरनेशनल फोरम्स, पीपल डू आस्क अस, एंड उस पर हमें कुछ जवाब नहीं मिलता। गौहर अयूब साहब, वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट दिस वन? मुबशिर के ईस्ट पाकिस्तान तकरीबन 1200 मील दूर था अगर सीधा ले। जी एग्जैक्टली। मेरा ख्याल है उस वक्त ये भी सोचा जाता था कि आसानी से ये हो जाएगा। ठीक। बहुत कम मुल्क हैं इतनी आबादी के दो अलग अलग हों और इतना फासला। एग्जैक्टली। अमेरिका में है कि यूनाइटेड स्टेट्स और फिर उनकी एक स्टेट जो अलास्का की है, बीच में कनाडा आ जाता है, लेकिन उसकी आबादी बहुत कम है। एक एक्सपेरिमेंट था, कामयाब भी हो सकता था। दूसरा, आपने कहा कि मुसलमान इतने क्यों उधर रह गए हिंदुस्तान में। जी। किसी के सोच में नहीं था कि ये आबादियां जो उनसी हैं ये ट्रांस माइग्रेशन होगी। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांस माइग्रेशन, मतलब एक मुल्क से दूसरे मुल्क आबादी जो मूव हुई है 1947 में, ये हिंदुस्तान बर सगीर में हुई है। किसी का अंदाजे में नहीं था, ना प्लान में था। दर हकीकत अंग्रेज बहुत खुश था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में लग गए हैं दूसरी जंग अजीम के दौरान। बजाय दोनों को इकट्ठा होना और अंग्रेज के खिलाफ हों, अंग्रेज बिल्कुल एक तरफ रह गया, अमन अमान, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में पड़ गई। इस पे अंग्रेज बड़ा खुश था कि इससे बेहतर और क्या चीज हमें मिल सकती है कि हम एक किस्म के फारग एक तरफ हो गए हैं, फरीक जैसे बन गए हैं और ये आपस में लड़े। इस पे कोई शक नहीं कि मुसलमान ज्यादा थे, काफी थे, और जिन पे भरोसा होता था। और चर्चिल भी यही कहता था, जो वजीर आजम था बरतानिया का, कि मुसलमान जो फौज है या सिपाही है वो लाजम है हमारे लिए दूसरी जंग अजीम के लिए। ये भी कहा गया कि मुसलमान बादशाहों के सिपा सवार जो होते मुसलमान होते थे। अकबर बादशाह का जो सिपा सवार था वो मान सिंह था, राजपूत।
کابل اور قندھار تک وہ گیا. جی. دوسرا جو تھا ایک براہمن تھا، ہمو اس کا نام تھا، فیروز شاہ کا، یہ شیر شاہ سوری کے صاحبزادے کا جو کمانڈ چیف تھا، اور دوسری جنگ پانی پت کی ہمو نے جو ان سی تھی ہمایون بادشاہ ان کے اکبر کے خلاف لڑی. تو اس وقت سوسائٹی مغلوں کے وقت راجپوت مغل مسلمان یہ تقریباً بڑے کلوز تھے. لیکن یہ چیزیں جو سی ہیں بعد میں جب سے مراٹھا آگے آیا اور دلی پہ قابض ہو گئے تو پھر یہ دعوتیں احمد شاہ ابدالی کو باقیوں کو آئی کہ مسلمانوں کو بچائیں. ایک اور چیز دلچسپ ہے، آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے، آرکائیوز ادھر اسلام آباد میں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ قائد اعظم کے ہم چیزیں مانیں، سب کچھ مانیں، سلیکٹو چیزیں نہیں، ایک چیز کو لیا ایک کو نہ لیا، ایک کو لیا ایک کو. ایک بڑا دلچسپ نوٹ ہے فور جسٹ آپ کی انفارمیشن کے لیے اور ویوز کے. 10 جون 1947 10 جون 1947 قائد اعظم کا نوٹ پیڈ پڑا ہوتا تھا ادھر سائڈ پہ، اس کے اوپر وہ نوٹ کرتے تھے. اس پہ لکھا ہوا ہے فیوچر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، پاکستان کا آئندہ کا آئین. اس کے نیچے لائن ڈرا کرتے ہیں. اے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، سائڈ پہ لائن اس طرح ڈرا کر کے پیرا میں لکھتے ہیں اٹ ہیز ناٹ سکسیڈیڈ اینی ویئر ایکسپٹ ان برٹن. بی پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ مور سوٹیڈ فار پاکستان. قائد کے اپنے ہاتھوں سے لکھا. لیکن ابھی عوام جو ان سی ہے، پولیٹیشینز جو ان سے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح کا قاہرہ صاحب نے کہا درست ہے آئین اس طرح ہونے. لیکن میں آپ کی انفارمیشن اور ویوز کی انفارمیشن کے لیے یہ ریفر کرنا چاہتا ہوں، قائد کے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے.